السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. إذا لا phrase négative et la phrase affirmative المستوى الخامس من apprentissage صفحة 81. إذا قبل ما نبداو غادي نمشيو نديرو واحد المراجعة خفيفة. إذا لا phrase affirmative نبداو بلا phrase affirmative مثلا بابا lit le journal. إذا هذه phrase affirmative. إلا بغيتها تولي phrase négative كنقلب على لو فيرب. هنا عندي لو فيرب هو لي مصرف في البريزون، دونك كنجي قبل لو فيرب كندير نو، ومن ورا لو فيرب كندير با. كتولي لا phrase كتولي négative. بابا ne lit pas le journal. Papa ne lit pas le journal. هذه phrase négative فيها نو با ولا نو جامي ولا نو بلي ولا نو غيان. كاينين بزاف ديال لي زيكسبرسيون اللي كنستعملو باش نديرو لا نيغاسيون. الحالة الثانية كيكون عندنا مثلا الباسي كومبوزي. إلا كان عندنا الباسي كومبوزي وبغينا نحولو واحد لا فراز، مثلا عندنا نو زافون بارلي. نو زافون بارلي، هادي واحد الجملة فيها نو زافون بارلي. إذا إلا بغيت نحولها للنيجاتيف كنجي كنقلب. عندي هنايا لو فيرب اللي مصرف هو بارلي، وعندي لوكسيليير افوار. كنجي لوكسيليير قبل منو كندير نو، ومن بعد لوكسيليير كندير با. ما كنمشيش للفيرب، ها في لوكسيليير كتولي نو. هنا او تلاقات مع كندير ابوستروف. نو نافون با بارلي. نو نافون با بارلي تولي نيجاتيف. نو نافون با بارلي. إلا عندي مثلا نو سوم اللي عندي لوكسيليير être, nous sommes nous sommes arrivés مثلا. نبدا واحد لا phrase فيها nous sommes arrivés. هذا l'auxiliaire le passé composé avec l'auxiliaire être. كنجي l'auxiliaire être، le verbe هو arrivé، كنجي قبل l'auxiliaire كندير ne، ومن ورا l'auxiliaire كندير pas. Nous ne sommes pas arrivés. كنقراها nous ne sommes pas arrivés. كندوزو من لا phrase affirmative la phrase négative بهاد ne pas ولا ne jamais ولا ne plus. إذا هذا هو الفرق. الآن نمشيو للأسئلة ديال je m'entraîne. je m'entraîne. écrit FA. غادي نكتبو FA إلا كانت la phrase affirmative quand la phrase est affirmative، et FN إلا كانت la phrase في la forme négative. entoure les mots de négation. وغنديرو دائرة على لي مو ديال النيغاسيون. نبداو بلا phrase A. عندنا les nouvelles technologies sont le fruit d'une évolution. إذا هنا ما عندي لا نو با لا نو جامي لا نو بلي لا حتى شي حاجة. إذا سيت une phrase affirmative. غادي نكتب F A. La phrase B. Le vendeur n'a-t-il pas expliqué le mode d'emploi de la tablette. إذا هنايا عندي ne وعندي pas. Donc c'est une phrase négative. غادي نكتب F A فيها ne pas. Il y a la négation. Choisis un téléphone intelligent et multifonction. ما عنديش la négation, donc c'est une phrase affirmative. Affirmative. La phrase D. Je ne plierai jamais la collection de téléphones anciens. إذا هنايا عندي ne jamais. عندي ne jamais. هذه هي l'expression ديال la négation اللي مستعملين. والإشارة لا نيغاسيون هي النهي ولا النفي ماشي النهي. النفي في اللغة العربية. فورم نيغاتيف اف ا اف ان عفوا اف ان. Si jamais tu as des difficultés à surfer sur internet, demande de l'aide. Si jamais tu as des difficultés، donc هنايا عندي forme affirmative. Complète le tableau. Complète le tableau. Forme affirmative ou forme négative.
إذا غندوزو نبداو بالأولى عندنا il ne plie. إذا غنبداو بهاد لا فراز غادي نحولوها لا فورم affirmative. Il ne plaît pas de ranger la tablette dans sa housse. بينا نحيدو ليها ne ou pas. دونك بتولي il oublie de ranger la tablette. Il oublie de ranger la tablette. Il oublie de ranger la tablette dans sa housse. Dans sa housse. Nettoie toujours l'écran. إذا nettoie toujours l'écran. إذا لو فيرب اللي عندي هو nettoie. غنجي قبل منه وغادي نقول نو. غادي نكتب قبل منه نو باش نحولها للفورم نيجاتيف. نو وغنكتب لو فيرب nettoie. Ne nettoie jamais. غنستعمل هنا jamais. Ne nettoie jamais l'écran. Nous comprenons tout. Nous comprenons tout. إذا لو فيرب هو comprenons قبل منه غندير ne. إذا nous ne comprenons nous ne comprenons rien. إذا هنا غنستعمل ne rien. Nous ne comprenons rien. نمشيو je m'y valais. Transforme les phrases suivantes à la forme négative. إذا هنايا باش ندوزو من لا فورم affirmative لا فورم négative أول حاجة غنقلبو عليها هي le verbe. Le technicien va venir pour réparer les ordinateurs. Donc le verbe عندي هنا va, le verbe aller. Donc غادي نقولو le technicien أو قبل le verbe غادي نستعمل ne عاد le verbe va, le verbe aller وغادي نتبعها pas ونكمل la phrase. Le technicien ne va pas venir pour réparer les ordinateurs. Ne va pas venir pour réparer les ordinateurs. نمشيو la phrase B. Tu cherches. Le verbe عندي هو cherche. Donc غادي نقول tu غنقول ne. Tu ne. Le verbe cherche. Tu ne cherches. هنا غادي كنستعملو plie. Tu ne cherches plie. مبقيتيش كتقلب. Tu ne cherches plie encore ولا le chargeur des smartphones. Tu ne cherches plie le chargeur des smartphones. Des smartphones. Des smartphones. C'est je paye toujours mon abonnement au début des mois. Je paye toujours mon abonnement. Donc je paye, le verbe payer. Donc غادي نقولو je غادي نستعمل ne قبل le verbe. Je ne paye toujours غنستعملو ضد ديالها هو jamais. Je ne paye jamais
mon abonnement au début du mois. Mon abonnement au début du mois. نمشيو جوج في جوج ميفالي transforme chaque phrase à la forme négative en une phrase à la forme affirmative. إذا هنا غنديرو العكس، غادي نحولو لي فراز من لا فورم نيجاتيف لا فورم affirmative. Les nouvelles technologies ne se vendent plus dans ce marché. إذا هنايا غادي يكفينا باش نحيدو هاد نو و بلي. باش نرجعو دونك غادي نقولو لي نوفيل technologies se vendent هاد جامي هاد بلي خصنا شي كلمة باش نعوضو. se vend غادي نكتبو encore se vend encore dans ce marché. Tu ne transportes rien dans ton sac. Tu ne transportes rien dans ton sac. إذا غادي نحيد ne rien. غادي نقول tu transportes أو tu transportes quelque chose. Rien غادي نعوضها ب quelque chose dans ton sac. Isa ne répond jamais au téléphone. إذا هنايا غادي نحيد ne jamais. إذا jamais الضد ديالها هو toujours. دونك Isa répond toujours. Isa répond toujours au téléphone. Ils ne vont pas au musée. إذا غادي نحيد ne pas. إذا هنايا غادي نقول ils vont il avec s ils vont au musée. إذا هنا نكونو سالينا صفحة 81. إذا اللي عنده شي فراز نيجاتيف يكتبها لينا، يكتب لنا فراز افيرماتيف ويحولها لفراز نيجاتيف في التعليق. إذا فراز افيرماتيف وتحولها لفراز نيجاتيف. نفس الجملة اللي غتكتب في فراز افيرماتيف غتكتبها لنا في التعليق وغتحولها لفراز نيجاتيف. ولا اخطأتي غادي نصحو لك. إذا شكرا على مشاهدتكم، ألقاكم في درس جديد وإلى اللقاء.